नमस्कार खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त शिक्षक बंधु मानक अनेक अनेक स्वागत। आज वीडियो आम आलोचना करवा 6th मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीसीआरटी ओडिशा भुवनेश्वर को आसवा लेटर विषय में। वीडियो भल लगे लाइक करदे और जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा हृदय सह सब्सक्राइब करदे। तेरे वीडियो स्टार्ट करवा। लेटरटी आसी डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर तरफ लेटर नंबर हूँ 8205 डेट अच्छी 25/11/2025 टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल डायट्स ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट अच्छी शेयरिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ 6th मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग जोटा कि आमर फास्ट सैटरडे डिसेम्बर मास 2025 होगाकू इनफर्म करा एवं जानवा कार्यसूची कौन रही है आलोचनार विषय वस्तु कौन रही। मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक डिसेम्बर 2025 देखने कार्यसूची विषय वस्तु स्वागत एवं कार्यसूची सूचना प्रदान सकाळ 10टा रु 10टा 15 पूर्व बैठक विषय आलोचना जोटा कि 10टा 15 रु 10टा 30 तापर अच्छी डिसेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी 10टा 30 रु 10टा 50 am तापर श्रेणी परिचालना भाषा और संख्या ज्ञान पाठटिका शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुति और उपस्थापना हम 10टा 50 रु 1टा पर्यंत तापर अच्छी मध्याह्न भोजन विरति घंटे 2टा तापर विद्यालय परिदर्शन और आलोचना 2टा रु 2टा 20 तापर अच्छी जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना 2टा 20 रु 2टा 55 तापर पंचम अष्टम वार्षिक परीक्षा 2टा 55 रु 3टा 50 मिनिट तापर अच्छी संक्षेपण जोटा कि हम 3टा 50 रु 4टा पर्यंत। एवं जाना पूर्व बैठक विषय वस्तुर आलोचना जोटा कि समय अच्छी 15 मिनिट। प्रथम नवेम्बर मासर मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक में क्यों विषय गुड़िक आलोचना करा द्वितीय यही विषय गुड़िक आपण मैंने निज निज विद्यालय अन्य शिक्षक शिक्षयित्री सहित आलोचना करते कि तापर अच्छी आलोचित विषय मध्य कें गुड़ी को आपण कार्यकारी किपरि करछंती। तापर अच्छी नवेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर पाठ टीका और शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुति और उपस्थापन विद्यालय परिदर्शन और आलोचना जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना शिक्षण सोपान रजिस्टर सीआरसीसी विद्यालय परिदर्शन और शैक्षिक सहायता निपुण विद्यालय एसओपी टीचर एंड स्टूडेंट अटेंडेंस तापर अच्छी संक्षेपण। तापर देखिए डिसेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर प्रथम रु तृतीय श्रेणी पर्यंत समय 10 मिनिट जार लिंक डिटेल दिखाई। तापर अच्छी डिसेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशु बाटिका रु तृतीय श्रेणी पर्यंत एही मास पई शिशु बाटिका श्रेणी रु तृतीय श्रेणी पर्यंत शिक्षण फलाफल गुड़िक कौन कौन अच्छी तापर विभिन्न श्रेणीर उभय भाषा और गणित पाई क्यों क्यों शिक्षण फलाफल नेले बहु श्रेणी परिचालना सहजरे होई पारिबो। तापर देखिवा शिक्षक मानक द्वारा बहु श्रेणी पाई पाठटिका और शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुति और उपस्थापन दल गठन 4टी दल गठन कराहब और दलगत कार्य दियाहब 40 मिनिट समय प्रस्तुति समय 40 मिनिट सूचना अच्छी शिशु बाटिका ठारू द्वितीय श्रेणी पर्यंत नवेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर में थिबा शिक्षण फलाफल को आधारित करी पाठटिका और शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुत करेंगे। तापर अच्छी 4 रु 5 जन शिक्षक शिक्षयित्री को नहीं दल गठन कराहब शिक्षक शिक्षयित्री मानकर संख्या को दृष्टि रखी 4टी दल करेंगे 2टी दल को संख्या ज्ञान और 2टी दल को भाषार पाठटिका और शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुति करी उपस्थापना पाई सूचना देवे। तापर अच्छी शिक्षक मानक द्वारा बहु श्रेणी पाई पाठटिका और शिक्षकों गतिविधि योजनार उपस्थापना विषय है भाषा आलोच्य प्रश्न 1 यही पाठटिकाटी क्यों श्रेणी गुड़िक प्रस्तुत करा जायछि 2 अच्छी प्रति श्रेणी पाई क्यों शिक्षण उद्देश्य गुड़िक रही 3 भाषा शिक्षण पाई क्यों पंथा को निया जायछि 4 प्रत्येक सोपान रे मौखिक भाषा विकास डिकोडिंग पठन और लिखन रे क्यों सब शिक्षण कार्य एवं सामग्री व्यवहार करा जायछि 5 अच्छी लिखन दक्षतार विकास निमंते कि प्रकार सुजोग रही तापर श्रेणी परिचालना समय प्रत्येक पिलांको अंशग्रहण पर शिक्षक शिक्षयित्री क्यों सब पदक्षेप नहीं
ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। 7ରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସୁଯୋଗ କିପରି ରହିଛି। 8 ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା କିପରି ଥିଲା। 9ରେ ଅଛି ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। 10ରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ଓ ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେଉଁ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠଟିକା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନାର ଉପସ୍ଥାପନ। ବିଷୟ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ପାଠଟିକାଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 2 ଏହି ପାଠଟିକାରେ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। 3 ବହୁ ଶ୍ରେଣୀର ସଫଳ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସବୁ ସୋପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 4ରେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। 5 ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। 6ରେ ଅଛି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। 7 ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। 8ରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା କିପରି ଥିଲା। 9 ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। 10ରେ ଅଛି ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେଉଁ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ସଂକ୍ଷେପଣ 10 ମିନିଟ୍। ସମସ୍ତ ଦଳର ଉପସ୍ଥାପନା ପରେ ସାଧନକର୍ମୀ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା 20 ମିନିଟ୍। ଉପରୋକ୍ତ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଲିଙ୍କରେ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 2ରେ ଅଛି ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। 3ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ କେଉଁ ଦିଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ। 4ରେ ଅଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ମତାମତ ଦେବେ। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିବା ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କିପରି କଲେ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଓ ଗଣିତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତାରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଓ ଗଣିତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତାରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଓ ଗଣିତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତାରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରତି ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2025-26 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 28710 ତାରିଖ 18/10/2025 ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଅଛି ସଂକ୍ଷେପଣ 15 ମିନିଟ୍। ଆଜିର ବୈଠକରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। 2ରେ ଅଛି ଏହି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 3ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା କେଉଁ 3ଟି କଥାକୁ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଏଇଟା କହିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ତ ଲେଟରଟି ଏତିକି ଥିଲା। ନମସ୍କାର।